107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Tabarikala, basko tulmati fanye biri mumbala woke bu mugare bu skari wotan tulmati kumpema neretan dulgotorigi sumuira mefira sandi ala sarabala makore wonna kulun wonni sumuira kilrene alkotun lagine barde fam minima yon sose kuikana lagine barde fa flamatiana alhamdulillah wonni sumuida kelga nana matande bema alakansa bara lisande ma wonna umma dagide to ngumene katara bi tangi de ma wonga fa wongo ya fe fala alu ma furi darga rat kanere undogo tande bema wonna lagine kha fe fala won kiraya nu fere ya ino fingu ngoi ga fe ma ngoi barde fam minima nyon so so pi kanere parce que nyon so se bara bo lagine oni kelma be dini noma problème bete fansa foloma donc on a na transition na manku iki on a colonie fu dangiri on a na transition bete nan kui to man na transition bete nan kui on a di sumoira kelga na mal kutu fam minima yon so se kui kana fam la Guinée ra no lude tayama nere yi démocratie fait la sabatterie nere yi droit de l'homme fait la sabatterie alko la Guinée ka fanga no sode awan sono agano aga awan tonne donde agano finde ndera bade awan be nagano ma awan sigade yarema una kolonto Afrique pays nde na yang ne yambara so woto era falafe e wani alo Uganda e bara so bisi yatakanga bisi ra falafe wotan la Guinée halto wontan na transition fine woni minima transition wonso ma transition depuis nara kelg monte ma cadre kobi ne yi bokki gérer pendant 63 ans au mas au ma transition mire de cadre kobi ne yi bokki gérer ne nan forinaki kamara nu la Guinée mu besoin de transition ma la ile manu la Guinée lu manenu wonna kulu tayi ne wonna bilene ki wonna misali tungu onna misali tungu Ghana ma Ghana undan moleri Ghana dime nu famane wo ngoy wonne to etanan sankirde bambam matakui etanan walibi ngure raba matakui ne bin nu fama la Guinée ne
golokose wonegli mane golokose ne bil no fama la Guinée ne e be fende ato ne nam fa sanction to ngoma la Guinée kon e tamba so démocratie ne nam fa sanction to ngoma ne nam fa pera bama la Guinée kon na bil mantoroli na wo matabe woni sumuira kelga na matande bema ungan fa mara si fi umbur ma unga mara si fi uma mengema ta esgafe kianare alkotung umfanna umbe sa rosa fali era ungura me umfanna ran kolon onna fali be alkotung ma se rasu ismuira kelga na ma kelga lagnek barbi bil nambe ne retanna farma yigaspura belerema anu nere na lagina kui anu nere na dunya tungu nani rebin alkotungu ngana lambe sande yo sande nganu umma contribution na sira umma bori ga development kui tande be sumuira kelga na ma lagina barde minima nyon so se kui kanare to barakata unga Charles Wright maso kono una kulaga téléphone à Balangri mais ou ma technicien katamane depuis horo gigasiga on katafa ma soli mais téléphone Balangri technicien continue mana rilde ya on gamato a uno ma coston de sada buma di Facebook fira on a kolon la Guinée di Facebook fait abarasu follow irende ndeli fait abarasu la Guinée bardi magaw fait kifani parce que ayam barafini khili kanena na la Guinée be di Facebook fait la Guinée baride tang et comporte makana di Facebook ma abarafini yagira e bara la Guinée ra yagi e bara di borira yagi ça no di Facebook fait ma to dira kele ne bore fama e ra boutique nana e kobri fait nan falama e fait nan et c'est nan falama ne re no ma nyade e ra libo la Guinée barde tanafa e mu Guinée kombira mera e kombi tife e boro kombima e forera sotoma e menge kombima e ministre kombima e boro kombima kana compare tagbatera wenlema una mato kodiwa belerema etamine wa Facebook ma e fait kodi duro nam falama kodiwa srama yare makianare ibarato alu 10 semaines passées et malangene et tanere bin wa Facebook mais la formation a fini à ONG Kerina après ibara lettre c'est le gouvernement Mali parce que tam Facebook a importance pour et colon et la mera musicanere et la gouvernement contre maladie ou bien la forêt contre maladie et ta news fait le gouvernement Mali a bénéfice de ce tapui wontang mamige e news fait ne enu eboro ira yarabi enu forêt ira yarabi enu ministre ira yarabi enu menge kombi donc wonu procureur Charles Wright fait na mato atanto ba fin afandi medinara aga fa won fondo bonu atan disposition mundun tongo di fema a disposition mundun tongo di fema alkotun ona kolonta ande na Facebook era ta mige me permere era e comportement de là-bas Facebook ma na quel mo gouvernement loi na ransa en place mais o ma kolonto la Guinée ha loi na mais halua mana la Guinée be kayama amu pratiquer go ntando moto ena halua na mais loi na ne rata era Facebook utilisé que malo Maroc na pays ndé nana demu marocain toma Facebook made ana community fait parce que ayen ine Maroc et sur ina Facebook mais community fait ya nana Facebook rasinde ndé na marocain matoma tande nana afala ne be karuma wona sigana woyina na bama hadaga ndangi limitra mais on tango et tout fa louri et fa Facebook findi gina kombiti deda furera soto deda menge kombi deda hawonsa Charles Wright masto famene wonde dinde na fira to alkutun la Guinée bardi nege tamna wongoira mefe
biringa be sa khosa fali Facebook yo YouTube yo mugare busiga wo birima unga masin ila gine barde be di Facebook fe kumbi ti makana Facebook ma etam Facebook kan utiliser fe kanare unga fali be amu utiliser manakere et puis bara la gine khili kana e ba la gine ra yagi ine compare borema yagi nan toara ine ira mema yan ikun ni konoma tellement que l'idée n'est avancement et c'est bas et comme c'est-à-dire ene ma toro kumbira gine ba kaneba abara findi konto filida image yahi nanna kila ginebe ona kolon ha gouvernement wama affaire d'enfer ça kolon Facebook tant là c'est da matu ene ntangi pays tant moi m'a dit et non moi les tofé ntam ma pays ra zone ma quoi anon Facebook tant compagnie il a fallu matu et tant la technologie n'est là et ben na disposition tant tongo na zone na partie na zone tant na pays tant ni na ressortissant ni na pays bana et à disposition tongo na compte mais que le gouvernement ko bien na wonira et ne fang na fait mo le na nura fait ma parce que le gouvernement migeto ne que comité tongo ma Facebook ma et 4 suira et garde corps de suira et que le gouvernement monaki wo minir na ran kuiki et nanam birina vérifier la Guinée di memeki retan comité tongo et mala et ça refima et 4 suira il se birin suira et ya no iboro kombi et ya no forera soto e kolo nanan Alpha Condé ba fait la Guinée Rouma alanan la Guinée Maliri parce que la Guinée génération tansar position narama surtout les réseaux sociaux ma ou nato nebe kumbi façon mo les bir nambara tibe million em o man se photo to et nous premier ministre et nous ministre et man nous fala makandi nebe on ska fait mindi menga mo le mundu naki na fait itan lagan la mera fin de interdit mais otana encouragement awana nan ta tam politicien na vlere ben tam mama yo wina naki ntam mulera na tankere mtana maya ntam mulera parce que mi na génération keren rafe kanama parce que Amadou en partie bana nan falare une génération to a comporté makana et tongo ra foré namba e balato e ra foré ra trace e bela nan fora onu na o ya encourager na inana na bafe du gouvernement na randangi ki atanan di kombi encourager Facebook ma et nous tongo et ces photos mais ne ça anofa anwa anga committee et comme mais racheto di Facebook ma et ça a photo to nous premier ministre ou bien nous ministre de la défense irende et ala marandi manabe garde corps de 4 na puis iwa exemple mon nous fait na fait donc on a nan awonsa Charles Wright maso on a question dans ça mabuma atana na procureur na fala umbe à disposition retongo na fait quoi et au fond tout le matin bilinga be ça na fadi na sujet singira sujet friande une femme ne di rencontre falade parti politique nous Laimadi, colonel Laimadi, et bon retour na Khoro. Kono e kolon Khoro wonde ba na ndaba e wonu na deba kui e fane vidéo ira wongo mais au muno vidéo radangi de Khoro émission to onara vidéo imato onara décider bon afana kana ki fo manga bule fema umbare kuida me Khoro wonu na spéculer fene onga onna umboro na fondo bofe na rencontre ino rafima bili na agbe fala to kiane mais après umbara vidéo et tout umbara uma parti politique représenté umbare kuira me ina wenfe radi bari ribe aya numa yaji amu cordonnerie o radi bari rawo khili awo doro awo magoni kering biringa ga mayo ni fala mayo ni ne biring fala assesse mo cordonnerie biringa ga fala anaga manyo
après colonel Mamadine hawa umanga tamfi uma wasida wasa oboroto parce que ara mayon mo wona gambin fala na rien n'est coordonné c'est coordonné au barama sabe au diviser ndé nare dime nare la plupart à sende la plupart dime ndé nare à sende là il m'a dit n'a apprécié monsieur Abade là il m'a dit n'a apprécié transition Nabadi là il m'a dit ra audit rabat sinding ra fait asseni fait à face la transition ndé n'a ouais mon accompagnement c'est-à-dire rien n'était clair clarité yo mon a fait puis là il m'a dit bah mais nte binu yama mi kerenanga mase ntango yisumen nagan be considérer ndamma mayon roima idi nagan nu habiller en blanc di kabareli kaba parti fidèle maadi parce que mi saran audit fait fala on a colombe non di mumatandima wontam be on mama yo on nanam falama na ham fam mala ginebe on nanam falama na ham fam mala ginebe on munama falama di bien depuis là il m'a dit fa on mo se fala rabe Allah m'a fait faire nanaba benu arakilla arasila élection fait faire hamuna fait faire naba awala modifier rabano en transition gérée fait frère audit affolé audit nakaba na ran falari aga audit raba c'est-à-dire aga di finance publique assainie de telle sorte que ne fait bil bombori détournement fira bagine kui et n'a dit classe politique kuiba et n'a dit administration kuiba arrêt bill audité aka naika feu administration yo nege bara gérer yo nege naï classe politique nege bara kila yo ara gérer ara audité fait ara fira point ra genera ana résultat na produit yo sotona kui américain ama abara reçu un produit résultat n'a sotomana kui har élection organisée na résultat quoi alona kabara ma fala kane abara reçu kere nanaki afriande mumbara fala bebe conférence nationale mais alors ala bara wongwera me parce que aba na fait la conférence nationale akal la Guinée kai khili irafa iradoro fait na rera bari la Guinée ira doro ira fala ke diamane boruma ira die boruma hanere pini mana fe ku ira pini na fe ku après aga la Guinée ke se boro fari na fe firi la madi la mana na naba na important na di nomination beba nso beba minir beba na muna problème la de arlamma ana fe firi nan sa horma ana fe firi na ba ana administration yo soto na assainissement kui ana peuple yo soto après une cette réconciliation alima élection na ram femme organisée ça sera une élection propre atinima élection firenana point anu miri tête nene point neke belaga fira point ara tout le mati wonna de nanantan ma c'est une rébellion fala na kabana mbetongo parce que mon na page kerema mon tambal na flam lay ma di be ala kuya de parti kabana kam fala mon na fala faade solution bata yomi c'est sera ba bata yomu na ira développement non il faut nana anu naram fala na ki élection ba na réconciliation à moins de 3 ans no mana bi na ba de ça mo wira mais
on a colon andangi menira on famene o inde dinde sport là et dondoti parce que on a au moins équipe nationale et na katafe dul rotor ki fagn et dul rotor kaba jawara o ma sélectionné nene dul rotor ki fagn on a ko la radi classement 3-5-2 mire na critique fait nama nama sara alkotum besorbe beminebe kono entraîneur barafla obe sili national équipe nara nere ibara nere bombo trop ibara échec encaissé trop ha tambara finde entraîneur da joueur forinara ana maintenant nta kolon o mirimu no malade ura 100% o bara échec encaissé trop ngai classement na basinde di 3-5-2 nga milieu renforcé alkotum on a hawo gagné temps on a bifa encaissé mais depuis à follow ça aska fait yarima de abara victoire kelen sur ton match nul kelen on a mato na mandangi ma anu Malawi mais ne na critique rabasi menge da ko munade dimna ibere nan kui ona ga système masana no won lu système kuisinde on a mato anu won ska fait système na ran kui won ga fait au match ni na on avance fait nie pas à pas mais la Guinée ska fait yarima on est pour la fait un système masala un ceux qui a colon un système masala malaire mais pour le moment on a technique na ramfari on a système na ramfari on y a fait une stratégie d'y a fait donc on a signé qui peut-être on gagne Malawi contre on gagne Malawi contre atana colon un système ajusté malaire mais a garu den en tout cas ala na la Guinée tanga fait maintenant donc nous avons fait vraiment affirmative et rebours comprend pour le moment la Guinée n'y a rien qui fani et na wali hagigera bafi et na lu na se kungude fala système masala ene ko la Guinée ka na rando touchement na de oro dangife na rambirema et tana fala ma entraîneur la ma ramigi na randamini et mon entraîneur radi do touchement et donc na birema tofi dinamini disenderamini amui alu tanana staff yama amunyara manaki o rakhili nam falama entraîneur a kolon ana ganna bama parce que ata préparer mané de no match ra falo on tumwenye na story to on a di sumoira bi on a kolon tulmati bebe na tulmati on a Facebook mato on fama etananga on dinde etananga fira unga umfamma manya ko won tam fam Facebook to kanere unga la Guinée bardi rasi etam Facebook tongo kanere anum bore tongo kanere akere mara unga falibe errera comportement masara parce que ibara la Guinée khili kana trop la Guinée khili bara kana trop wallahi la Guinée khiliba kana kimu akayama anaramu non di fala fo wule fala na kuide wato go e comporte fika ba fili yagi tarira te e fili yagi tarira e Guinée kombiti kame ti ma Guinée ti ma onga to sumuira bi hawon umba text message sa mashal right ma ha téléphone balang kono peut-être asa wongalima kuna ko la Guinée c'est finara as awongalima mena wona wa so mane umma imam ira umma imam nyalama Elijah Mohamed Kamara bascot imam nam findignala afa on conseil fi la Guinée nyamama di réseaux sociaux fema on a kolon parce que on dit neto manama on se gbegbe nan to manama donc mige siga manamo li kurande raba mana sebe mais autant la Guinée ke manuna tongo on a fini comité de la nabaraso la Guinée nyama konto flifé on a gagné New York on a imam Rabou Elijah Mohamed Kamara salam alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا مرة وخيبو مرة ما بدنا خيبو الحمد لله زينا وما راديو ياتي خلي الانجيل مركز يا بيد ما ياتي لما على ما خليه هلها ومبو وإلا وهو مسألة يديني ما تمام على كل ناحية الحمد لله على مكة ولا على مكة يا جماعة تمام الحمد لله يلوغا يا رب على غلي مليكم تمام إني على غفلي سوي نير ومبه تمام لا سيدورا إلى هم سنه والله وعمل على لفهم ما رئيس السوما على خاخ الفني فيما ياتي وما أفلا ministre de على في خونسا كيف يا جينا على كيف إلى تو لتل خيب بيتوما إلا ما وين دي فردينا كمان هي فما الكمبيوتر إرفل الكمبيوتر لا ولا من يتوهي عليك ياتي لكن كاتا مو أكيد سيما جاجي مرانا كنتيني مرانا يعني الكمبيوتر من أول لا خن جماعة بابا ما بس الله أكبر الكمبيوتر من أمن لا خن أمودو خمسة تو أمودو خمسة كذا يا كل حاجة ولي لكي وما معلني في نندي دخرقه ندي دخرقه بديل سوي دخل خيرا إلا نتوم الدرا الدفع هاي تأسبوزي أدنجت فينا وما نجمع صلى الله عليه وسلم أنا مدينة غنها فينيشون غرفة الجامعة غنى في بينهم ده غنى جماعة أي اللي ربع أول كل دربة أي اللي ربع هذا من الكويبة أدنجت اللي ربع أفعل كم تقولنا أنا أدنجت هنا أي أنا لما برجع السطرة دي أبغى ربع اللي ما في التمام أما فنقل من غير أدنجت هنا من دينا أولي أنو خميدا جينا أنا لغا الجامعة لغا مهين يعني كتمحن ما مهين لغا خطيني شخص لما قابل ما لغا مهين أنا لغا مبرج السطرة دي كم ليلة ما تبدي كلمة من دي السطرة ما مني ما نفسها كلمة أنت مرجيتها السطرة دي وأنا ما خلي من يا ربي أنا هو ما مهين خلوا ما تين عندي كل لجنة كلامكم كده عندنا أنا سامبل ما لا اللي تقول لجنة كلام هو نيتوني أكون ميتي فلا كده أكون ميتي فلا أنا جاي يا ما كم يا ما والله أنا ما خلي من أنا غلا في أخبار وملك الكين اللي خبره اللي خلى هاي لو استنشل أنتم ودي خلى لا لو والله بعد الكوف وما ما خافين دي توكيس وغم يفين دي يا ما يلا وما بقي يلا وما بعلن في فلا ياتي بعلن ولدي ورا باسي أنا سمع سيما بعلن اللهم آمين إلا غلب إلى من كتم ولا لا فلا لا ولا هادين حرم يدي خاشي لا أنا بيسوي ما اللي تقوله من كم يدري يعني لا ما رأت إلا خمسين إلا ناس تطمع فيه ديني خمالة لا بوغي سندي لا بس وأنا بخلي من يقول أنا غسبت فيه ما غسكت لما يرجع أنا ولا فرق كيلا وما ديني وما سندي فرق يعني يرجع وأنا دوم أخلي مثلا يا ربي يا رب أنا ألغى سنتي ما اللهم قل الرب ده ألغى جاي لما راوي يا ربي اللهم إن شاء الله والله بقول أبغى نفسي لنا أو نيرنيه أنا وما politique بس لا ما دي تونا ما كل يوم ما يبغى فيديو تو يجينا توارا لا ما دي تو كنا يوم نا أفلاكيوكي my classe politique tant mudie tant comprendre diri na siga be discours abara e gadi bari ana e gudame ana hawa ma o la Guinée sa yare sono hawa ma ngatam fi o ma wawe e bala sa 781 place na mogore c'est intérado et là ça fait 700 et quelques personnes mais munana fala ko là madi mulamade sono aga fala be o sa uma ya no e far 700 personnes na nanaki 81 tongona yama et c'est un donc il continue parce que tanam far l'isra ou bien un débat quoi qui dit là un débat ou bien ou bien parce que là et mangara avec moi la fin de ami hor di وانت اللي غنفر مع الاعلام بنقرا والله مو دوبا من premièrement مديد على سلطان مارجي على غاسوبي اللهم امين انت اللي فورا
ifanye mo fe to sile na ha mboye sende ma mo mo malo journalist ya fam mala la kilana mami fe mo me ala khati la kala parce que ala mami de la khani ha eshekra ba wo mo ma transition be tan tan kon la gine solo no la ba ni ki tungo asa ya akili fa sino ila ku o bi akili ya risto akili fa sino ka continue mane yati ha mo fata akolo la min kon de ka sen ndera mene lo kon de yati ala o fata ha ni fa de la sama kala ala he mo sel de ala da imini mala sit de halu to ka yati no ala we hu bi ala na fata de ala ko na kan galama yati ala ba de ali me le gile bar makuya wo makuya mane wo makuya ياتي والله امك يا ملك دونك على قولنا صوب ما يا ربي يا ربنا انا خير خلقت اللهم ما خلق لنا انتم انا خليدي فالله من جيت من الهاره ثالثه وما كنت سيت مو اقولون دي انت ما انت مارا ميغي لا ميغي مولا في بور ما وني كنت لسوني انا مولم قالنا مش كباغ ولا مي وصل كباغ ولا مي ياتي وسنا بابا الى على اللغه اللي porte-parole. Porte-parole, là, yes. Donc, when you are here, mais à la fin, il est bon, moi. Comme la Guinée, on me dit qu'on a le droit de là-bas. C'est pas la Guinée, alors on a là-bas. C'est pas. On a créé à la fin, là, on a eu de la salle, parce que me dit à quel Coran là. Et quand on a commencé à Coran, c'est quand l'homme le Coran, c'est mon moment. Yakin de dinas le metal nemo kono isa kalila ganti al kala na nasale ala mo mere makalira de annabi ayyuba to fora ngesolo masaka ala pour 8 ans ala pour atari ile ken gine la tebir la bama gine wo ende lan fala belo konde ana ko kono ala wallahi ni yala may fure mani bo mo la do ndaken al fa yala wallahi ala may fa shikar fi logom ala la kharaji ayyuba na yala lo konde akira ma ayata ta ko ala lo ko kire ala yala أخاصي بالمن رجلنا أنا نقعد لا تحلف أنا غير كليك على دي إيه كلينا نتلا إيه يلا إيه حاجة لمولوسين لكن أنا جنيه بري مريجي ما بري في السوال اللي في كان سير بري مبينة هذه بينة جنيه بري مرتقي جنيه كنا نقوم أنا نقوم بمبارك كلامه كل أعرف يلا كليك على بس هيك كليك على بري كلده مين نمبر مالك أنا قام بالوسيط وهاي الوسيط دخلوا غيرنا كان كمان إيه هسه مسنيا كده مرجي ما أنا لا بأس بالمال عن كم أنا أقول له سيء ومري له خبره كم تكمل أنا قاعد أسمع مسنيا كذي بس حتى كمان أكل عصومني دونك ونقاط كله الكلام عن كذا نجي ما مريتي هنا على الثالثة القرآن قال دلتني لا غير لغني خوني فمن اللي مبت ما دلتني تغارور لا بعمل دونك أنا كم لا يبدي وما خلا من يوم من لما مبارا مكان القرآن لا دونك هو مكان لا هو جو مي برسالة مكان هي إلى كم la Grèce comme la Yarima. Mais c'est un cas. Et là, on va la crame. Au long de cette montée, parce que Kalira, on a la barre à la on met Baron Kali. À la fin de l'Iyam, alors c'est le Malham, on a contré la fille à l'Alhon Nakangalam. Allahumma min. Rabbi, la radio comme on a la fin de politique, la radio comme on a la gueule d'Ingla Soila. La radio comme à la Moké, Yarbi Arab. Allahumma min. Ma place, le Kama sur le ville, bon qu'il est dans le كما سولفني لا ولا صامو تمام معلم إذا ويرت ما معلم دي فيتو فلو خرومنا فلانة دي في نغينا لا ما دي فما إلا جينا كلون لا ما دي mais لا ما دي راغلي فايبه parce que étant donné des iba régime birin servir etanamman na walfe iradi barri beki na birin fan wonna erreur na kan kuiki amman ne etanan accusement lansana compte to papu na parce que là il m'a dit ou maintenant on a référence utilisé ba parce que en référence sert touré nous lansana compte na maintenant militairement on lansana compte to lansana compte to wa abirin kedin coup d'état nara afin à ça j'ai consulté les partis politiques Alpha Condé na l'air mais biring lansana compte na supporter biring sigama be conseil flara lansana be agbe kaya mais ato irende ndeli lansana compte na yati la Guinée intellectuelle et relais ane wu proposition ambe maintenant
parce que fait démocratie ne wala mo ngay fait saoudi et dans la CTNR créé et dans l'angle manakas et dans l'angle de CTN compte ta falane CTRN tanan samire choisi ayetera di salif sile na nankui Eric Chame na nankui la Guinée juriste fanye birin cadre birin ay birin tongo nuna na unira kumara na na lai madi dirige fe ki di kumara na nuna na unira la Guinée magaude kumara kumara no ma dogode ayati lai madira ama fla lai madi ba attention tambara findi CTNR unira no ara beki nanam famma alkutu wonga avancer vite ndana mama ya winane mais ina to namuna fala ina charte créer ina mini kragbatera ina charte créer ina sende complication nanaki est-ce que nous non conseil parce que ali charte te créer qui nanam fa complication birina yati ma umu besoin una charte kumara fala manabe c'était CNT juriste biringli il fallait la constitution élaborée mais parce que moi j'ai présidé l'institution comme ça dans une transition non dit pas là il m'a dit ben mais il va la charte créée ouais so la Guinée nyama état normal la ouais tongo de ira so mire ira pauvre ira nege na gerima so place ira couvrir mais amunyana ma mwalim wonna kan fala malay ma di be o manga bila fara atanan la ma décret raba allo compte na naba ACTN mi nommé ayetera par décret présidentiel ane mbara wali souira nera wali daba il faut pas apa ni fa fait qualifier nous à la tagi fait qualifier nous à la tagi anyon ne tan na ordre nambuma ana wala Guinée wala ba kono habira yi classe politique e fora wayna gam folo naki ina wayna naba ma hanji yanyo enu alfa konde nu nanane enu lansana content nanane enu dadis nu sekuba dangene tang wolu mai wayne concertation dialogue politique on est content ito bala mure so aforeki ministre fanganu mure so premier ministre fanganu na c'est-à-dire na fait ma quoi nana wona fala lai ma di ba ngera umbabu na fala da itana na ngera ito bare ra charte créer bare ra kaman ibare mo ko mu fara e fara 700 personnes na et 81 personnes il décret là-bas il a mbara 81 personnes na juriste mbara wali confier wali ya ba on ba avancer mais habire tam fora wo musika madeda go mais ya ha wonya musika dede heyan tondi wonnere la ma di unafla agalu na 4 ans et puis mon bala fallait be ina mini munu ina complication na-ba araba lo mali unafla la ma di galu na 4 ans won 4 ans ça mais na wallahi nabi egan sigatu la Guinée qui dort et a tiré la Guinée Kabataga parce que au moins malou fait de transition l'air bini au ma transition yera asra yande na molin transition singi pour manani transition yande au ma na transition batena kuiki mais et mu conscience là ba on dit fallait ben au moins ma transition là dans transition qui moi ma akolo intan iyo sari alfa ma tikiro komma ala no holle ala ha ku de tala ba atanna akonto ku de ta famne rabadi yati lawa ni na ala ha ku de tala ba ala konto ku de ta famne rabadi ala kana mala ba tan mais allahumma amin na no holle yati ay ku de tay ora konto ku de ta ala ka wonna kan ngale bi ngala ko khala ba la Guinée wo mbara tende wo ngam la ko da tem coup d'état mo coup d'état politique sori la ka tungu la tan ha la kan be na fel tele la ki le fe do ka setma
ila manga da ni tanal be nga ben wule fala be yandi femo fi bartagan alu musibete bartagan mu fi aba momun nara me furi bara bartagan ani xana wali ne xira ba mar ni bi barge xana bi bartagan adu ne kala afaga ali ko ma sandi ni xa wati bartagan ala sompari al khaya filma ayo sompari ya tala ya temu bartagan dan alu yitira ha dadi sala gang ahom dan jakom wallahi ne xela ga bela xey bombo alle xey temu ila dadi sacrifice folo alla la fe ala awali sala bane dadi sala sande wakati di bumma el gaw hayar ne di amul na fang ke bade gaw na yara yati ala la gara giri ala fan ne ke bane na la ma jege gaw na fasta fin di na ma kere mo mun la kan ko le tan se ko ga sala fante yati la ga bana ila dadi sa ko ribo ko le kala amu faga yati ko ba fa la ga tingo di la ga hero paf ndal na ntili matiere era sotto con loro na fe di la certo roba di la rakende mo la wani fara kan ya tili ba yedin dangi won ya hori ne won ya hori ne la kamina fatta fara ma da di sura lu ta fara ma se kuma da ta fara ma yafu ala hamdi illa ne di ko ko ce la kamana kai da kan da lungu da nyala kin lakum in wala tin da hada do man hakan ne ala ga la tamma ngero lo ko tin kan da lungu da ko ran tin kan da lungu da mo men ne tuma ati ibara tagili nta kulu da gina ka lo ka da kila ye fununde ne do ko men mangena fa démocratiquement élu ala to la bala men kira e fala men la alpha no na sala compare ma na fi santango men parce que il la ngama a premier président démocratiquement élu ala ko lo hala ba wala comparison na bara solo parce que tam pas démocratiquement élu peut-être que do ka fa fait men ni e xamedi kende ntan kiri ni ba ni yira ma ala mara jira ka yira parce que groupe ni ra ko e fira ni ko la fule dépenser fu fa xeti ato araba ga di fule ta bana ba transition mo la transition ne la transition lam ma temu mundu yibo ke lam me buru ma temu mundu e kala njati kiri me burra ato ba na ba ke dadi su lu ina fe ko yo ke dadi su ne ka hakilla ni fe lu no hakilla ana bara mo ndi déplacer gina sen de han ina ko mo fi la ba man ko dadi sa hakilla yo mo politicien ra ko na am di gere ma so yo yo mo na xam ma so la na fi ma mangara yo ko sa ko ma de yati yo ko mo na xam ma so la na fi ma mangara bon ke na yo dir la fi yo ko mo na xam ma so man ya fa ma fa sama na mu ma tay ndende mo ma di to ndem mo dadi to yo mo ko ba to se ko ma ko lo men de mo dadi ko lo ngati fa fa ma ya wuta ko lo ma wuta so ya wala mais yo ma mo dadi so ma ki ba ni fara do na ha sen de ba ya te ko ba fa lo fa al de ba yo mo de de se lelo donc mangana na ki yo la ko kon de da ko lo fa la ko kon la ga kay ma ko yo xam la ko kon mais afala fi la ko kon ta xigin din la ma ko fa ko mangara wallahi ma ko yati donc mangana wo ma yo ko ma la fa bi dama na sama la ga ni lan fi la gine khala ma e khala gine sayari illa gine sayari no ma fi bidna ha kali wa mo bokki ko ma ha khali ko ma le yati ke ta intérêt mara de la hidi fi mara kenyara al tala su ma ne no na kam ni bi passer 80 ou bien 90% la kam manga fi wallahi amina fi tala alka bala fi da team national garba ba xam da akhas mo raba ne surtout ma fara mu passer ko mo bokki yalla ngabi considération la ba mais de xale mo wallahi mangona nga kirim pare la gine ela la gine selle la gine ko wu yalla mais ni kin fa la gine manga la ko wa la gine yaay lampe la gine kay la fala be bien leska ma fati de la yo la fa yaldi mara mabul wo ba gisera ala do dia odiya futa madia ila ka mal dem madia ila ko ti gine madia ila ka moy imu bende ka ba ma kiri de ma amadi e boye fi ra jo jeli ka xam bara ba wala mbara wo ma khandi ala khatira mbele kan kam bara wodi wala yaldi wo man ka so mur wo mbar ko mur wo mbar di bar wo mur be woni kala fam mo mur woni kala ma kan mo mur la kam bar dangi mbara kan kam bara yetim bisni la mu fi ndi khsesa yetim bisni ya mama de wallahi ndaxi la gina ka hinna de la gina ka hinna kifa la gina ka findel dendeli asu man xax di bara yunne mais
hawo mara ba le ke amulo malande donc wala sama re mo ba arha wala sama en même temps man ni fa sama la ko mam se bangona wo khalte mo khalte ni Mariam hajja Aminata Touré ako wa ya khala mo akala la khala akara man tam akara man masik lama wengi na mo tay bo khidi na mo umur tagi ala khaya fa yigi nadima ala kharina na sama ala khafira le wo hajja Aminata Touré wo mo ababa sama wo manga sama atangundi woni khaya Aminata Touré do we إنه في خوري بروي إنه في حقيقة بروي والله لسجلنا الهم وما بقي غافر أنا برا حاولي ربع وقال ما خلي ما أنا غافني بدونجي أنا يا ربي أنا غير هيف أمينة ما أخادي على غير لغة أنا خبرت ثاني على غير لي خوف من الخوف يعني ممر يا ما أدري ما خلي دوا ما في رابع كم يبي مو ما ديو سمين هو يمن يأكل من أبويا لنا على دوا ما أنا ما أعرف أقوى كده خارجنا الكلام فلما لا كمان أنا كمان نقول يرد ينزل كيرا أي فلما عندنا أبو يلاه هو ممكن يلا سكة ينزل يري أنا أمون عليك والله مغدا سلي أنا موتجي أنا خارجين فما أنا غسيل لابد دنيا يوم الصيام لما أسقى أنا غسيل لبني المهم جد العيرة خارجنا باخر أول يوم كيرا ما بارك الله هل بماركم فوق العيرة ما لقى يا فما غسيل لابد أنا خلي يلا أنا ما أعرف كيف يسلو ما يا رب العالمين أنا ما بقي يلا وهم يا رب أنا Amin. Bawa, c'est donc là, on m'a fait dans l'événement. Yati. On continue, on a débat barabi, on bara, on imam Noualsa, on a kola petit na lai madira. On dit na kelrenal kolai madina tantan, parce qu'on a kolon halai madi tantan, on birimba tantan, la Guinée ba tantan. Awala alaga na tantan, alaga tulmati ona. Di transition tang. On ramini transition on a une transition betema sono alpha konnera tout le monde mara o mo fama hambe Mas Diallo assalamu alaikum wa alaikum assalam ma sey neira wayre mbirin kaybo mo ga molim kaybo naam ala ka o mali ala ka fa mali ala ka bu ngoma ma ko ko fundu kam matima ndoti l'islam kayama wa ke to manambe ko wani soto ne ko mun no jinde ndoti parce que awayri ima so rami ko nam ok wongo na fe yati many fam ok wa manam fa la fe naam wende na ibara fala fira lai madi bara ha fure invité ko bede ntambe mangedi medi munade wona no aflekta di medina anyeke yama no mangea ke yama di medina a sen gambirin khagli fi sen gambirin makabirin danjar abirin fana kunyi a na kelma anetu ni muna tangabu madu ya la Guinée fi gali bela ga wallahi ga hagali muna ire muna mafu wombara to yi politicien na fe na ban kende fe ke ko mange fe tan galambu ina allo na lo ina bare to ngode ka tende dondro ti di to ngoy wole mana ka ko yen germana na ta na makina ngebi ko ta fe wen na se fe ba sende mane tagi ala ko na ko ngira mina parce que tan alpha konde ala fala kina ki won naji ku toto na fema parce que mire na mangera yati abara dangina fe bire tangundi nan na ku c'est-à-dire anudula na ku tew a kolom nana fa won ti yi fe bire mike parce que ha wali ra baneno akina kayama yati kula ra toto won na fe fala e won ji fe fala fe na to parce que tamara wali ra ba ko yati ana ko itambiri na yigere masufi toto bara fa to ngesa na men biri imam baragula la na luti le fibri mai le la ko tanga vraiment ji fi man am fama après amen di transition fi mako amen ye politicien alo na fala makina kan ka gbe fala ma la imadi de ya ta ginen kan ka gbe fala ali mi gene genya mulla tigadi na ba fala na politique na han wat na han fala fe na fala ma yati na han wa fala fe ya fala fe
konon tambe ne re biri weng mani alo ya fala kina re ne na point focal yapi tishere ne mu na donc ga biri fo wo fe ne galambu na tabare leader etagi eto mu me kere so do na e humma palama way biri na nga fe problème mu men ke problème mu na mer parce que mi bal nyama bara malang ina pala mangefe hali don se fe na ra nyama bara malang wallahi billahi tallahi kan ka tamane akutu kutu rabala alka kan kan ha beso naki nara o mu mana tamba de fe yati mais rarement ma sempe surtout mangeya ko di problème na ga nye fe yati na re patampi ou ben na ga nye fe e mu lan fe kire ma ele kana na fala mais fe na gamba dangi mreta gi itana pidima point ingere ina fe fala ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens itanga mayo ndé wayen ko di fala e ya mamene intambe mrine re wen ko di fala men alo ya fala kina na di kire aya mu dangi mam reta yati kaba fili na ganu na la berafira no sen na fira naki intam nanan tun wayen ko di fala men wontan na umbara na fala benu ya kamu dangi mam reta kana ni so fe nan tunara ya ko bore tagi ina e fala e gere na mpema a fodina na nira a dimedi otan o nere na dimedi otan fala ne fa matodi ki mangea fe dimedi ma fe kuide fori ma fe foria ma fe ku no foria ma ku gonni kere na otan nere la de obiri gere ma to fe konta wa fe do fe na go inam donc kita muno mai bore kanadi parce que fa wa atango iram la Guinée na wombiri kunna la Guinée na matoma kuna barfa nieto la Guinée c'est-à-dire ndende fa ila Guinée khili parlement kering mais il a intérêt à faire fala kemen il a intérêt à faire fala ya ndende moi malu ke aboro be wallahi ina ga suude iwam na on mai fara parce que mbiri baral fa konde tobe yati on to bara fa to bara fa mangia to fa em fa ayam fala la Guinée fe masonde ay fa na ha gonni ma bambam fe na ma problème bi na men kana do to la ila da Guinée yati ko ngara le fendi parce que mi na wongu maiki wallahi billahi taala ko ga le fendi wontan luma yinan tiko anam wallahi jita mu jife ta mu ko umbe anu mayagi mas aha na dangi gi Facebook fera wonna kata fe shal masoto di ma telephone balang na muna kuna kri le bara di Facebook findi kana awusa Charles Mawarino unatongo dans un contexte général aba findi yagira yagi e bala la Guinée kunsing la Guinée dine ba la kunsing mais Amadou Pat empate ba ina rale bunde garang la présidence africaine a fallu ne ina c'est tout dimedira ara fori ratras na suivre nanana fare alpha konde nandi di me bini sa position ma o ina gouvernement to migina sa kombiti ma ak fure da so ta gine kombiti isa na no premier ministre photo to anu président misali mundo naki awato nanan bo gare ma da fito moi mana question na sa te Charles Bouman sa ma so mais won kata mene ha won na ma so à disposition mundo to en tant que nouveau procureur. Oui, ina kam falare non di nara parce que alo mrinde ta fala makina ga na ade ne na parti gatene na kombiti folo menne ne na matinkange ali ka salimi gate bara ita matinkan ita na mangera ita na birin kuma wayendi nde na eno kala yen na abulo na kaide kere na yana da ginara yati nana la naki mais ita munno ma ita baso wota mu rigire ma to fe mangera fe ita yambara wonya bugire yanga baso parce que ita yambara fi mangera ba fi mangera mais ne kombiti ma ita ni makoroma e wora mini matelema fa tende talki woki to garde ko de bini so akanye en fa wayenye no amayagi ala tagi na mayagi wombe mais na ko fe na kan ina kan to mal ife na kan to mal Allô Maza. Oui, allô. A couper fait na amassé né. OK. Ife na kan to mal Guinée a to mal Guinée nanti. Kada ma na mi modeli. Dewi na mi modeli. Imulang kama kai bar kombiti. Kala kai fara ire arejete. Ina adi parce que ina na kombiti na kidime de monaki. Yati.
Jimbaya kanyina na emuno mana soto di nara soto di ife model ira alo ke se yamura ba no na muno ba kamange yati nan nerano ne rebiri Facebook kumbiti ma Facebook ma ino mana lu asare na hadi won den de tunan kumbiti ma Facebook ma wa dan ubin wa do afari walla da ne ma kumbi ma kin reta ni ma korma era na kin ay promotion de sol de promotion oui yati pe mera madi et puis ma ntambara fekeri ekolo atanna pourquoi ntang Alpha Condé utiliser accuser parce que atana mengera atana lama mbara fala tande nana elettre na saber Facebook ma era gouvernement a régulation fala Facebook mais Facebook na nan appliquer ma ontamma menge enu gina comité na photo tongo ma yamba 4 sonné bara comprendre problème na ndeng on a toria Facebook ma militaire parti politique militaire debe no comité ma et il donc wara mbara remarquer parti politique mi inde bara fele amiri ba on a ko kombi motivé mi yomu la ma di kombi fait ça veut dire que na la Guinée gouvernement munu fang Alpha Condé nan paga di insenden c'est ça. Ça veut dire que biring ka état-major comité ne ira Alpha Condé dora na tori atamuluwa yora mini nanangre Charles Wright atam en tant que président on a bini samatana ali parti politique bete état-major ne mi kombima itana na président na itana lama dang ina parti dojo na ba dang ori mura soto mabe alors on t'a la radio mabe. Ça fait combien d'années on a fori mura soto mabe politicien mukombi mabe président mukombi mabe onya mu la omu mbore ya tukombi ma mirima araba maka oui voilà awana na fala iler makombi barada biring etato transition bala folo biring na katafa position de la madire kombi barada parti politique e biring o muna remarquer au Facebook mato alin tan critique saya la ma di critiquer ya madi ya cause na critiquer atam parti politique ni place ni na flama kelbe radio ethno nous sommes pour la ma di et ben ya ato ça veut dire que Rounier mi na la Guinée dirigée politiquement ni na vérifier du Facebook ma nana wama nana expliquer fait Charles Wright ben a décision de ton parce que ma yagina ran la Guinée di meto me kombi mo di ndetima wallahi di menre mo kyoki nre bare oro ama gawu Guinée kombi tongo fe Guinée na ram fe ni ama gawu kombi ne fara Guinée may cende kerine kono atana kere ina ma Guinée kono wallahi wo yambara fin sen chake akan yami kombi ti may yagi mara ita na hande ala dagi yagi mana yetebe yagi mana yetekawo yagi mana yetebe lakini imenge do ya ho mali ekulonga kafe bara sende folonaki luana borima lua famusa bati borima yifi modeli nanda bama yati lua saria nanda bama lua musa bati borima parce que lua la Guinée di he wonto na meniki songo na gambirinte meki khail lua na sa mrin rangali iyete kan kunjana ro bi iyete kan kadi khail wara dangiama na dongo bin dogmane yati yati na bam saria di amasoto nyawi wallahi amasoto nyawi na gaitan li itan do minde yan waye yan namnya falaita na bangera ita birende maki waye fal man kan nyan danginara se biringre saria nanna abiringre saria nanna wala barani bara iba ngum ba sama wonga kata yongala makan di tabi am tu kali tanadi ndem barame amini e barara mini enu sore ba voyage e ganinde de tono na nu la ma di tagi mere na nan pala ma gira mini fe ita igundi benya etema mena mu fam parce que bonye mu fam ama le problème est idée non mais on tambara na fala la ma di da na arabadi ana arabadi ana ralu kuna kiri ra dandameni ra entretena fangira la Guinée meni mais ha dami fina ara giboyan akina ale ta fara mena bara furi amuna ma fesera wallahi billahi tallahi moyen na jibe
on a fait une de la Guinée. Parce que Alabama. Aboyen ta Moussa tout. Amu fait lumana, effectivement. Et n'a pas de barre à Amu lumana. Parce que Amadou. le fait guider et la barre. Amoudi Ama. Ayanama. Amu diama, effectivement. Mfama Diadego, Laima dit tout le matin, Mfama Diadego, Alvador. Maintenant, l'équipe nationale a fait Maza, on a colon, on a équipe nationale a gagné fait tant, Kaba Jawara, Katafi Kifani, mais on va on se dit, Barasso pour les tagis, à Kaba Jawara, na stratégie n'a utilisé fait 3 et 5-2, en an a fait, et Mobu ça fait, tout ça là, mais on va Kaba Jawara argument mato. Ntando mama ya roima, haunga fait. On a match ni naba fait, équipe qui a fait progresser là, petit à petit, Kaba Jawara bara expliqué, équipe nara, équipe nationale, n'arambara échec bien consommé pendant ces dernières années. Et voilà, mais donc, attendons une équipe moi les Tongo, on a 3-5-2 nan appliqué ma, al kotou, haoumu va busa, mais on a loi encaissé là. On a depuis quand ça follow, une victoire qui est dans sorry, on me attend 3-5-2 nana. On a un match nul là-bas. C'est-à-dire, ça sera très difficile on a encaissé. Donc stratégie n'y a fait. Mais en fait Mathieu n'a non, ouais masara, on 4-3 arab fala, al kotundi mera no bisa de nan yon sauce nana. Itan na fait tout di haunga fait. Entraîneur ta on s'est fait doin itan na fait tout di. Est-ce que Emoula Mera bilera entraîneur fort là? Ok, ntan na ngalo mai fiki balon fiki. Ko la Guinée supporter fa gbira naki. Iya na woli parce que mota na mo be ko. Mi yomu la Guinée ni ber ma temu I tele non la mo ko mai seti mo. Iren de lina ka tungu mana iso isade. Etana wala u advil. Ouais, donc il va comprendre. Donc non la Guinée a équipe na ki. Nya me mala la ibara gere na ala mo wali. Ai sa ma wallahi toro male. Toro man. Ibara wayin de fala ya. Na non dire parce que ko gileri. La Guinée c'est-à-dire hal ifinde gen dendira ko ina nga kulu na te fo. Yati. وبنا غير خوينا ما بين غير فلا ما يوين بدنا فلا ما هنا نغنى توشما ده قرقو علي نغنى برفيدا نغنى توشما نو تربين كنا نغنى دو تربين لا ما توفي ياتي ني مو سند كوي كيرنغا سند ما نغنى تيران كنا تاكلو نغنى انا توشما ما كانت ما رانتان جتا ما انا يدي رماني بوي بوم واري ياتي يا مغا ده سند di entraîneur na kulung na na pas mais famula ma fala dabe kan na critique la bade na bo ma la pa fala mana me kan ngumbia ko parce que balon bombo na fana ina to bara 3-5-2 ba a kulo parce que résultat ko fa ko mais famula ma wo indi na ki hata ngana masala fin di 5-3-2 au bien 5-5 no yo muno mata atanga le masala de na mo yati kan ngundi la kana fa mati kana lang kodi na sifa maikimbe na comme ala pala kino ba gileri singe ala pota pala makino so far so good on gagne fait on se la fait lentement mais sûrement on progresse fait parce que ina me yibul bombo na rambere résultat anana nabi ma ya la Guinée fa 2 buts encaissés ba vla monta ma vla rada bana kire il préfère ma wente mane fo e bara je bombo na singi bara bomba fride ya ni ambara ban dia ni kata ya no mana fal den ga kel village den na kala Kaba Jawara ga kili woro ko ya mai bara afa ga na masa ne no antana na ento na woni na appliquer feshinde anu wonsi ka fe yare ma ya no voilà awayri jallo in wali kifani unga sika New York unga ila Sissoko Rebu ila Sissoko assalamu alaikum assalamu alaikum monsieur Bangoura alaikum salam masay naira ne watu makebirin Rebu majo Rebu anu imam Kamara tout le monde
na fini réseaux sociaux fetana la Guinée réseaux sociaux feta à part de fait la woni la quoi a ce won kere ngamuna réseaux sociaux ma juna nambere na réseaux sociaux ma mais nda sama mengasa na ma responsabilité tungo parce que ina mato na ko wai ba monsieur bangora mengasa sambagbo abirimbe mengasa na mesure tungo nege birin na finya ga ba mo réseaux sociaux no me birin ka kede abla ga birin ma la civil seulement ira réseaux sociaux mere nege na bi Amérique bi no ma gouvernement na ma sian la ba de be ina yi finya ga ina fi mo me na finya ga na ba fi gouvernement na ma walle bo tagi ebla ga sa me wa ma bela ga sa fe nege ma no na ma ba de parce que ato ma élection na ba la Afrique men mengasa no ma réseaux sociaux coupé à une semaine et voilà parce que moi ne be coupé et voilà tout et wa ma moyen na antifi la élection ma ina moyati après ma arabi et voilà tout na fo et non na ba de kana et mon ma bela ga sa de individu me gundi fama et voilà tout donc ça ouais juge na en falari a vraiment won ala magan mala ko na appliquer c'est-à-dire mine birin combitima e ga bela ga birima mais voilà to kaba wen ndi bar so fo ga ko fe voilà to ni parce sere na munna ha sere na lanu to mu aratonno voilà comprendre donc a to na wa fala ngene ke combitima agbegbe bara ndi ba e gana violence era quoi voilà to parce voilà to procureur bara ouais a fama ne ayara so di réseaux sociaux fe bu ma ngene ke wa ko bi fala ma et femme ne serait tungo di hala appliquer donc na fala men ngacha ibu sambegbo ibura ma gundi be na ngacha na wa afrika dan adam mane sande e bala to exemple clear Donald Trump e ma ga kontu tre burkira bi atunu hen wa en fala ma na america gbara me buri exemple our Donald Trump for Trump fanto dangeri ministre forinde ou républicain nga sendende tu bar na fam bloqué dia parce que aba fausse information fi covid afira yo parce que Facebook ina Facebook tongo ja social media na patron na anu na channel Twitter ne birim mangasa tongo ka election ya meke election e biri malangane na afala unga mesure tungo sono tebbe da ngore je sosoma wala mare unga da isara fina kan nyamana bia maburi a population bra buri fo ngane reton e bala to donc ina na mesure tungo donc ina appliquer mangasa ancien président ma wala to na mu Donald Trump kulu amuna me batalunde donc ina appliquer ma donc voilà un exemple pour les enfants là qui c'est ça qui continue et ni tu ina fait avec les réseaux sociaux ma et bloquer mané et raconte bloquer mané Inshallah right fin na marafa on a encourager du projet nama akadi fait année hawon sama na yati hawon sama leri on famane akadi pro on a encourager akadi fait wonsa parce que abana fini follow yagira la Guinée parce que ini tugine kana mini social amushe se ko kumbi matifi al mege resto e mege resto me babe kafunya we mini ge bare me dera e babe e dera ine na sotro e ba migora agina ki akamaki naranja magawo ina mula gina ke si sokwe na dira meto agina kombiti ma Facebook imuna maladara mulam ino mulam allo Guinée kama baregi allo imam na amfala allo amumini Guinée ka ube baba muna ira ngamuna ira e bi Guinée fanna ya mago Guinée fanna na yagi mune ira e Guinée committee mana réseaux sociaux ma allo na Guinée mera e birin na Guinée no ngame e birin lama e birin comme on a voulu kana on t'a encouragé mana vraiment e gana appliquer mangasa sembe boss ibrana mabe nanga na wafika dan adam mane tant qu'on on na fala de natama vraiment kana mesure tan en place et bla ça me kobe man ga fe ya kala ba ma en me on a procureur GTF on a GTF halati on a masomane awai para on promino halati on a masomane o muy fe pluma deuxième sujet na fin de politicien ga rencontre anu Mamadi Doumbouya
Yati. Fait fainala. Parce que dialogue na tamfan, dialogue la bifi gouvernement non politicien tagi. Dans nos manières de recherche branyamane kui. Yati. On bring na parce que on a wen dialogue na fait résolument. La wen na fait kanama. Na fait soma. Umbara boy dialogue kui de. Non, dialogue est nécessaire parce qu'on a blanc ma, on a soré na yira. On a état normalement. Dialogue est nécessaire. Dialogue na mabutima. Depuis Dadis Ratang, how on a den alpha kondefa on a dialogue nan kui. Non, faut on mati national, no fi ramasara, on a li ramasara, la Guinée ramasara, faut on mati nalama. On mona malude, on a na baguru, on manga luna karlima, faut on m'a intérêt personnel na luna. Unganya mane tungo sono funya mane ramasra na dialogue ntana na dialogue be monsieur Bangura politicien nous sorry to bolo to fi rawen fe faina na monsieur Bangura parce que faut on fait ça normalement on a mis transition qui alquel mala abukaki transition fa banara donc fait la mega ça norme on a en place na normalement de on a mis parce que Malé, nana Malé, ma on a un exemple de Malé, Madi. Sanction na bag Malé, exemple Nyakinara. Parce que, et tu m'engages ton gomen, sur le tu m'engages ton gomen, il y a 18 mois, et tu n'en fais. Est-ce que c'est des fora? Il y a 18 mois, mou, élection organisée. Et bien, la 18 mois, il va le gaber consommer, et mouche là-bas. Donc, vous faites mon anara. Mais on m'a encouragé à sanction dans sama auto. Sanction dans sa malima, sanction y'a la moufa. Parce que l'économie c'est depuis le début. Kabada Chisoko, économiste malienne, à la renfort non dinara. À sanction malienne, à sanction moufa, sanction nara, c'est de la moufa. Parce que et Mali raconte bloqué, BCAO, il raconte nana, et mon me blasa de Kobriuma. Donc liquidité n'a neira, gouvernement naïra. Hanayon un mois, 2 mois, et mon va fonctionner, c'est fini. Même Ousmane Kaba, à Fandana Falali, économiste Nara, lui, il a parlé le même sens. On a une sanction, parce que sanction, déjà, c'est très bon na wona, et la Malin Tungura, la Guinée Tungu, c'est très bon na woma, économie, Sambamoubu, c'est-à-dire, 40% de notre budget, l'Union européenne n'a pas compris ce mot, il n'a pas fonctionné, il y a c'est fini. On y bon modèle. Sanction on change terrible on ma non dira c'était boya on minna ku amene on est souverain na bi on fala que non nira mais au fond le problème est mon fonctionner c'est fini songwa temane non dira mon fonctionner wal feira gouvernement ina sanera demba kainira Heme fin de mois nali yoti akobri na ma akobri na muna so mengate muna so ira nyakasi bira mane tutama yo na non dira donc il va faire na ba il va négocier yo dialogue va continuer il va no CNT ça dé en place parce que na CNT na lo assemblée quoi assemblée na remplacement quoi yati ça dé assemblée la ma wori ambe na ba ma pamana na ba de ombe ambeni wo assemblée stoma kenre wo na institution bi installé atana na CNT na ba au constitution o ma constitution na fala asende na code électoral ane bi nya ba wo recensement général de la population e fa ne bi ma cheni installé ou bien a ministère de l'intérieur na élection wali ma wo naraba al potu ngamini nyon social parce que na nyon social ne tant que la Guinée mo fini normal on a yon cherche na kui na fo mais si ce que on a comprendre et radio rencontre kui biringoro mi yo musse ente frappé fala kana mena mi non évoque ne ils ont évoqué le problème non il fallait et Moussman Kaba ou mene et que c'est le gouvernement de CNT a été évoqué et voilà ne étant gouvernement état gouvernement CND même na dédi attention problème là. Maintenant, ils sont en train de voir, et la partie politique, c'est beau retour. En allant pour la Mamadi Doumbouya, à Pazawaï Tongone. Et là, c'est beau retour. Les jours à venir, ils vont voir ce qu'ils vont faire
alko rano CNT dodi parce que c'est la délégation semaine prochaine les femmes à la Guinée le même problème donc il faut faire yesane faire quoi Ousmane Kaba na fala ina na meni rano CNT malidi et moi poser contre lui mais et faire ne rano rare le fin free de bolo mal ko to ina mi ma citation ku kenere parce que étant dimenera sori na re mun nyamara na nyere ke ma kulun e mun no mal nyamara na nyagade mais yi opposant fure ne nana experience na ne ira ina Ousmane Kaba tungo sele dalan jallo hira touré e tambara nyamara ra gata experience ne ira se ga fa ga experience e bumma al kotun wonyena makena seda ina won sanctionné parce que seda na sanction na sa won fari ino européen nana ino africain nana appliquer ma aska meni ino européen fa appliquer nana na ndira yete boya mo sho ngwa min na kui na mu se tere bogena na wonna onyi ba wona yete boya wonyira amemene one ne panda one souverain amo mali etam go na ira gouvernement supporté mais non mana bade c'est là mais les conséquences nana fa fe benaki na conséquences na rebe 2 mois et mon ma fonctionner c'est fini fait katene parce que y a pas question ouvert à un dialogue et non c'est là wotagi parce que dialogue rabiri c'est pourquoi le président mauritanien n'a pas la délégation à négocier pour attendre le gouvernement malien c'est là wotagi alana karaba alkotum et sende so ya date pala et non mais transition ku kenere nyamara mo san ibe ka bala farato gesege ala ya fama le président malien il est décédé abala farato gesege ibe ka monsieur Bangura ala ya fama ya abala ibe ka bala dunia luto gesege ala ya fama me fay nan fara na kinaran kini marata ma so de tofa ata signer na mo ma gerera so malin atambara die sori ga pouvoir to abara démissionner on ta alpha konne nan so woni kanta bela tondir démissionner de fay ala ya fa ide kama ala ya fa mamma rege vraiment quand même quelqu'un il aimait son pays Mali de la femme il a été premier ministre ben a fini mangala fini na premier ministre a fini président de l'assemblée là après Chibek Tongo a fini président de la République donc il avait l'amour de son pays. C'est écrivain na libre na femme, libre kharamba quoi. C'était un écrivain. Il aimait les livres, beaucoup de livres. Donc on a abafe menga na sura chez amon donc voilà mon libre kharamba, amon chez Bama. Donc on a na bo manyake ne nambira ibara ta crise na ba to gesege e subara ma quoi là. Donc gesege il a l'âme quoi ibara to. Donc vraiment ala ya fama, ala ya na fama. On a transformé qui menga wati ala watali ikel mengara nanam fam mi be quoi beni ira salu moderne la quoi e barato vraiment donc transition sur les ramengaya kui aide économique muna wombe nana non dira tant que la Guinée mo fini état normal là on besoin cobri ngema union européen et parce na cobri la financier ina prime africain gouvernement quoi mais dans un état normal il y a la démocratie le président est élu démocratiquement on a aidé scorer na cobri les fonds de l'union européenne mais à sori na mengala na point de bloc on a beaucoup de problèmes il fait mu régler woni là monsieur Bangura qu'est fait mu régler woni là qu'a fait mu régler woni là na fait biring on m'a obligé mon mané biring supporter dit 1 kilomètre de route ça fait $1 million na na wonyira ko mu parti na tende rama et na communauté internationale ma ou bien les grandes sociétés là ne no na créer vidéo ma quoi à moins na on m'a obligé ma supporter ma monsieur Bangura na non dira donc on me fait transition qui na femme bokibe dina sori le fait wo nguma em kelmana na non dira monsieur Bangura on na parler de la citation qui alors monsieur Bangura
Alors? Yati, Masséna, Sissoko, Masséna. Donc, on a fini Sili National fait la troisième sujet. Vraiment, avant de finir, voilà, il y a des matchs quand même. On marque 4 points store. Maintenant, au match troisième match, on a Zimbabwe, mercredi, mardi, on va jouer contre Zimbabwe. Mais on a Zimbabwe pour body. Ma place de Zimbabwe, il faut y mais avec les mêmes engagements, l'engagement de Tongo, oui, Sénégalais contre. Si on joue les mêmes engagements contre le Zimbabwe, on a Zimbabwe pour body. Donc, on a fini des premiers du pool là, quoi. Yati. On a fini premier du pool. Et nous faisons Yati Raga et Sénégal contre. On a un fala. On a fait match nul rafé. Parce que un peu de manque d'expérience, ballon d'éna, on a perdu on a balayé sur ma adversaire là. On a fait un jour à conjurer Bébenane, quand Tingene, rappelle Coupe d'Afrique des Nations. Espérance mon ami là. Bon, Nabi Keita, et maintenant, pour qu'Anabi est devenu l'homme du match, parce que lui, c'est son 3e, 4e Coupe d'Afrique. À Béréfé. Espérance Naïla. Et voilà tout. Et puis, au majeur, Mouni, Sanda, Yiko Bifera, Nara, Nefambara, Nefansomane, ouais. Non, ne y'a te match, mais ne ra match ingénieur que Coupe d'Afrique des Nations, non, on peut quoi. À Singénieur, il y a des Coupe d'Afrique des Nations. Donc, espérance Nandéira, espérance Nandéira. Et voilà tout. Donc, on est né Congoulé là-bas, et ballon, cadeau sur ma adversaire. Bon, Nabiri, Naché, Moufa, on met quoi. Et voilà tout. Il a match, premier mi-temps. On s'en est dominé. On l'a dominé les Sénégalais, premier mi-temps. Mais on devrait même marquer 2 buts. On a vu rater le premier mi-temps. Il m'a dit deuxième mi-temps, tout chaud. Béréna Massara, Sénégalais ont dominé deuxième mi-temps. Et voilà tout. Ils ont dominé la Guinée, deuxième mi-temps. Mais premier mi-temps, on Sénégalais, Marc Sadio Mané, c'est un grand joueur qui joue à Liverpool. Il a joué complètement. Voilà ce qu'on va te référer à l'ambassadeur. Et voilà tout. Non, c'est bien. Ce qu'il a fait, non, il ne faut pas écouter. Lui, c'est il connaît ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a un système de matou, un système changé, un système dans changé. Et voilà tout. Donc, il a changé le système de jeu de Sili National. Donc, c'est un nouveau système. Les jeunes vont adapter. Ils vont adapter le système. Non. Donc, vous demandez, dynamo de Manaké, là, il y a le système Massara. Il va adapter le système, quoi. Et voilà tout. Donc, ça marche parce que ça commence à donner le fruit. Et voilà tout. Non, on lentement et prudemment un enfant. Yo. En plus, ça, à maman encaissé. Il faut être prudent, quoi. Oui, parce que défense, il faut renforcer la défense, et voilà tout. On a un problème de défense. Gardez un enfant, on a un bon portier, il n'y a pas de problème. Mais la défense, c'est là-bas où il faut travailler, et voilà tout. Donc, Fambara, l'autre l'a joué, même à Brune 10 minutes. L'autre Silla là. Comment il s'appelle? Moi, Silla, voilà. Donc, si moi, Silla va jouer le premier mi-temps, et là, c'est nous, Keta, Nabi Keta. Au même milieu du terrain, à femme renforcer de plus davantage. Et voilà tout. Donc, à moi, Silla, la bien mené, m'a dit, à nous, Nabi Keta ensemble. À femme, utiliser maintenant ensemble. Et voilà tout. Donc, l'espoir, moi, je sais, on va mener Guinée contre Zimbabwe. On va mener Guinée. Donc, non, madame M. Bangoula. Merci. On a Washington DC, on a la mine Konde Rebu, Alkotou Masera soit Sode, on a tous Mouibalan, on dit tant de bé la Kelrenama, on a la Ransarama, Sandema, tant de bé, on a fait un rafé fala, la Gneke, Fanga, Falamakane, Alhamdulillah. Fanga mini on source on a mini transition puis la Guinée sono on va le beau pays développés ne non ma fin de la bas de raboribe on a na grema sonné et là la mine Condé
assalamu alaikum. Lamin Konde, assalamu alaikum. Na Lamin Konde belre soude nyaoui. Alors Lamin Konde mouri me fait Washington DC. Awai Lamin Konde belre soude nyaoui. Una kolunto mu fama to sumuira bude ela Sissoko molim kamara unna kan sama nafari laima dibe uma colonel nyalama a dialogue na kan follow ki aga continuer na makono enu migi negera dialogue nyogunje bade umbara buyi dialogue kui unna kan falama colonel laima dibe unkata fe ne lagine ramini wayin kui sono 63 ans la Guinée où on fait tout on a mini ou un qui sono on a fait roi rabat nanambore muna on mini wani qui on fait roi rabat wallahi hawno na bade alaba o mari on bara wani trop on ma fala ma wani na gambirin falari wani ko binan na afanye na qui on na fanye ma yeke tiba on na fanye ma yeke kerinkere on ne tongo on ne sa horma alkutu la Guinée fanga mini na pays africain di na nato ini ifana ira auto na na fala fi yetera e mu auto sarama fi so na lo bis ira sendi tutu e bil na fala me roine onwa ma na fi moli onwa singira wonu pièce détachée bil na fala ma onwa na bil barakana gouvernement ko bi rafela na bil barakana hawo mu menga sai ga soto na ran no mo fadi na fi bi ni organiser nanan kabana kan wen horo muntan na ha wen supporter na ha fala Allah m'a dit ha assainissement na ba ara rassurer que assainissement na bari di administration qui ne que bil impliqué di gestion financière qui na renta la Guinée sa retard et bil traqué et en justice et l'administration est complètement n'attendait là-bas. Après la réconciliation nationale là-bas. Et le résultat, il y a eu une élection, n'a fini ma produit fire foi nana. Là, il m'a dit, bah, sur histoire, puis n'a l'air. On va na fala, kabana ram fala, on singe na fala be, il y a même pas, non di moumatani, mais non di kerena, na fala be, aliska japonais. Attends non di kerena là donc di wani bin yama ne rena audit fait falari à nous et nous réconciliation nationale la ma di la ma ana fait frinan sa horma il est tambuma ana fait frinye là-bas deuxième année a kirato folo ma ya transition ma ya kof a fait to ma ya clair awayire wonana sorto wonga bilinga ramasser donc fi ben wonga to sumu bala na koloma diallo tam bela soude nyaako ya no Lamin Konde Elage Sissoko amassé donc wana ira mumbara mu matul mate bilin wal sanere tul mate wona Facebook ma YouTube ma anu internet ma wo bilin wal sar wo bilin wal sar mumbara o xebu woni o tanere bilin tout matir mura dile ma utan na man birin dulu gotori di sumuira me fera wa busga utam birin malangi ma halatin umbare promi wombira mana di Facebook fe fora wonu shall right masoto unga proposition era babe alkotun la Guinée ke fanno me ra comportement masa de cadre Facebook ma Sissoko amassé donc wana ira micro ne monsieur Bangola na fala mane wala ki fani ala bala fima vraiment mara imam kamara kabu anu maju anu mate birin vraiment wonno mala na fala de gouvernement be enu opposition be ira kata ira dialogue continuer le burma o ngamini so nyon so sekui la Guinée fena na uma développement nara on pangano skade yari masono 63 ans d'indépendance anto won tamba fala alhamdulillah rabbil alamin amara kra fanyira amara ye fanyira amara laptan fanyira amara don fanyira donc ina la birim matu
won kata wala maganda la menga fa fi uma na kan kini mai bogima na kan kini mai bogima na kan no mare nya mane ga ska yari masono on fanga ba mini fi afare ma won ska mi wani birilla wani ne wani ino ma khairi so de menne ale mali menne fi fa ba menne awon wani yalangi wallahi won tan so mane mutan na be me do be do wali yumuna mu masono ala gina la be ne nya suli mutan bala mo achi to mo se mo waye ati mo bang ko be de na la mo ne re tifi ne ta nyon fe mo be mo fa se mo charo mo na bang ko be lan kui mo fa mo na kenda sto mo fa du alhamdulillah mi ma fa le be i wo mo na bira donc on na ma na ala le borma ala nyon so se ba won tagi donc nanara wa assalamu alaikum monsieur Bangura wayde alaikum salam isi so ko en wal kifay unga wayen so mo lim nyala mayira ilaz Mohamed Kamara agato kundusu wombe agala makandira ba lagne badde birimbe ilaz Mohamed Kamara assalamu alaikum Molim Kamara assalamu alaikum. Donc alors mbalo molim fambel rasoud de nyawi soko onana sotor to o matulumate be o mbare no walsa ala la Guinée famille nyon so se kui khala tim wo man nara lamma be ne bara dunia lu ona kolo o ma président Singéradi Aminata Touré ana fansa ya ma sorne korubura ona manala yafa furema ra famille rayerle IBK président IBK fan alra yafa afurema halati wo manara lamma be sonde na fama o manga fala Guinée ra fe fala o na tagande o ngafa wo ngoy ra fe fala alkotu la Guinée ke minima ji nyon so se ku kanere FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale.